10 film terbaik 2026 halfway through the year versi Woodcock TV. Okay, welcome to my channel everyone. If you're new here, like this video, subscribe to my channel. Gue suka ngomongin film, basically every week gue upload di YouTube minimal sekali. But I upload on TikTok and Reels every single day, or at least I try to. Okay, so yeah, follow me on social media, subscribe to my channel if you guys like content revolving around movies. Okay, let's just get into it. Tapi sebelumnya gue mau kasih spoiler warning dulu buat film-film ini. I'm not gonna spoil too much, but like if you guys are sensitive towards spoilers, ya mungkin kalian mau hati-hati ya. Perhaps I'm gonna give the list of movies here supaya kalian bisa bersiap-siap aja. Barangkali ada yang kalian belum tonton. Okay? Oh ya, perlu gue kasih catatan dulu. I haven't seen any of the Cannes releases. Jadi ini strictly movies that have been released in theaters mostly ya di tahun 2026 di Indonesia. Tapi ya ada beberapa sih yang nggak rilis di Indo yang gue tonton lewat jalur lain. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 10 we have the most recent movie I've watched actually. It's The Odyssey. Okay, Christopher Nolan's The Odyssey. Yeah, surprise. Ini nggak masuk ke top 5 gue, bahkan nggak masuk ke top 8, right? I think it's a good movie. I just don't think it's, Christopher Nolan's best. Tapi yang gue appreciate itu adalah, 11 movies into his career, or 12 movies, I forgot. Kayaknya makin kesini, Christopher Nolan itu film-filmnya makin besar gitu skalanya. And he's still showing us new wrinkles to his game. Kayak showing us different looks. You know what I mean? Kayak Messi gitu misalnya. Messi yang udah bertahun-tahun being the best player in the world. As he gets older, he keeps showing us new stuff. Kayak sekarang dia jadi the default free kick taker di semua tim dia. Padahal sebelumnya enggak. It's kind of like that with Christopher Nolan and The Odyssey. Like, this time he shows us that he can do horror. Okay? Ini yang nggak pernah gue lihat di film-film Christopher Nolan sebelumnya. Terus, gue masih suka obsesinya dia untuk bikin semuanya praktikal, yang benar-benar terbayar penuh di set-piece besar kayak di Goa Cyclops, di tengah badai, pas mereka lagi di laut, di Troya. When it comes to spectacle, emang nih orang nggak ada duanya sih. Like, no one can make a cinematic experience like him. Okay, and no matter what, I think I'd show up to the theater for a Nolan movie every single time. Tapi ya untuk The Odyssey ini jujur masih banyak aspek yang mengganggu gue. Contohnya bahasa Inggris modern dan aksen Amerika. Dan tema sentral di film ini tentang jenderal perang yang merasa bersalah atas kehancuran yang dia bawa ke banyak tempat. Itu, I don't know man, like I don't think it's the strongest theme. You know what I mean? Kayak gue gak terlalu peduli kadang sama permasalahannya Odysseus ini. But anyways, gue udah kebanyakan ngomong soal Odyssey. Langsung aja ke nomor 9. We have The Furious. Okay. This movie lives up to my expectations yang udah tinggi banget. Karena dengar-dengar kata orang ini tuh adalah film martial arts action terbaik dekade ini. Atau mungkin sejak The Raid. And holy shit guys, this movie was relentless. Okay, it knows exactly what it is, and it keeps serving us with action set piece after action set piece that gets increasingly brutal every single time. Ya emang sih agak repetitif, terus ceritanya kadang terasa flat juga, terutama subplot tentang polisi dan villain yang di set up di akhir filmnya ini. But yeah, who am I kidding? Okay, this movie's main event itu kan adalah berantemnya, dan filmnya sih nggak pernah kehilangan identitas itu. The camera work is fluid, editingnya dinamis. Nonton film itu rasanya kayak lagi workout anjing, sumpah. Capek, ngos-ngosan, gak dikasih nafas. And super physical performances from the lead actors. Shout out Indonesian martial artist Joe Taslim, Yayan Ruhian. Y'all are goated. Oke, nomor 8 we have Mother Mary. Asli, ini filmnya isinya tuh yapping doang di satu ruangan, tapi David Lowery berhasil ngejahit hubungan antara dua orang sahabat yang terpisahkan dan ketemu lagi ini dengan cara yang sukses bikin gue penasaran untuk kenal mereka lebih dalam dan mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Okay, there's a strong fantasy horror element in the movie that plays a big part in showing us the bond between these two characters. Ya kan? Production design-nya juga bagus banget. Meskipun setnya itu cuma di satu ruangan, but they were able to seamlessly transition to other sets. Oke, kayak kamar tidur atau panggung konser. Michaela Cole has the most compelling set of eyes ever. Gue merinding tiap kali ngeliat matanya, tatapannya. Great movie. Oke, nomor 7. Nah, ini nih. Ini yang gue gak expect. It's an Indonesian movie, okay? And it's about Mobile Legends. Nobody Loves Kai. Film Indo coming of age tentang Mobile Legends ini ternyata bisa gong banget. Lebih kaget lagi karena ini debut penyutradaraan, man.
Tapi directorial choices-nya itu bisa terasa dewasa banget. Jarang gue temuin di film-film drama Indonesia. Yes, film ini tuh banyak dramanya, antara keluarga, antara pertemanan, antara romantic interest. Tapi filmnya nggak pernah nge-miss tangisan gitu dari penontonnya. Gue suka cara dia meng-establish hubungan antara karakter-karakternya. It makes you care about them, even the side characters. Skornya juga emosional dan penggunanya tuh tepat, nggak berlebihan. Benar-benar bisa bikin lo terbawa suasana, layaknya film olahraga yang bagus. Number 6 we have Hokum. Mungkin horor dengan storytelling paling bagus tahun ini. Gue suka banget karakterisasi dari karakternya Adam Scott di sini. Mulai dari pria sombong, annoying, dan sok iye. Lalu dia mengalami character development yang terasa earned pada akhirnya. Rasanya tuh kayak main game, but in a very good way. Kayak Silent Hill gitu di tengah-tengah. There's puzzles and murder mystery and problem solving yang bikin pengalamannya tuh jadi seru. Screenplaynya juga bikin kita nebak-nebak terus sampai akhir dan ngasih kedalaman buat protagonisnya. Yes, it deals with past trauma like many other horror movies of today, but I'd say it was written well enough to earn my investment. You know what I mean? Dan jump scare-nya juga di sini banyak yang gak ketebak dan genuinely mengagetkan sih. Lanjut ya, di nomor 5 gue punya Backrooms, oke? Yes, ini film yang dibuat sama bocah umur 20 tahun. Yes, ini film terlaris A24 so far. But beyond all of that, okay, Kane Parsons understands what makes Backrooms scary in the first place. It captures the eeriness dan rasa gak nyaman berada di tempat yang seemingly gak ada akhirnya. Dan secara bersamaan juga penuh tapi kosong, melanggar semua aturan yang kita kenal tentang where things should be. Oke, production design-nya goes hard banget, the sets, the props, semuanya terasa nyata. Tapi favorit gue itu adalah ketika filmnya switch ke sequence di mana mereka seperti menggunakan kamera lo-fi, handheld, found footage style gitu, saat filmnya mengeksplor backrooms dan semuanya itu tentang survival. We get to see different weird-ass rooms and entities that inhabit the place. Clark sama Mary juga sebagai karakter ini cukup kuat ditulisnya sehingga ada sesuatu yang bisa kita ikutin dari sisi cerita. It's not just the backrooms as a gimmick gitu ya. It has a great score and most importantly eerie atmosphere. Lanjut ke nomor 4 we have The Drama. Maybe the best screenplay of the year. Suka banget cara film ini ngupas hypocrisy dan self-righteousness di antara sekelompok teman di dunia modern. Very anxiety-inducing. Seeing Robert Pattinson spiral dan menjadi gila sampai akhirnya itu membuat dia melakukan hal-hal yang self-sabotaging. Itu, oh my god, second-hand embarrassment-nya berasa banget. Especially di pernikahan mereka di akhir film ini, it was super well-directed, okay? Awkward-nya tuh berasa sampai ubun-ubun. The editing is also just as important as the writing in my opinion, Nggak konvensional, bolak-balik, kadang bikin pusing, tapi itu yang bikin flow-nya jadi menarik dan ngasih kita glimpse into the headspace of these characters. And Alana Haim actually cooked, okay? She was annoying, okay? Mungkin ini akan jadi karakter paling annoying di sebuah film di tahun 2026 sih. Nomor 3, actually gue pengen kasih sedikit catatan dulu. Sebenarnya dari mungkin nomor 4 sampai nomor 1, dari nomor 5 dari Backroom sampai nomor 1 itu selisihnya tuh tipis-tipis banget gitu. Like, these movies can be interchangeable in my opinion, okay? Especially the last 3. Kayak menurut gue mereka sama-sama bagus, but it's a ranking video so I have to rank them, right? But I wouldn't be mad if the number 3 movie was put in number 1 or something, kayak gitu lah pokoknya. But anyways, number 3 we have Blue Heron. Okay, ini film debut penyutradaraan dari Sophie Romvari, sutradara asal Kanada. Dan film ini tuh rasanya kayak semi-autobiographical, mencampur fiksi dengan paruh kedua yang lebih terasa kayak dokumenter. Ini adalah potret yang sabar dan introspektif tentang memori dan mencoba mengerti satu bagian hidup lo di masa lalu. The way it looks and was shot reminded me a lot of The Metamorphosis of Birds. Kameranya observant, ngambil angle-angle yang gak direct. Seringkali gambar itu diambil dari belakang semak-semak atau dihalangi objek melalui jendela. It captures ordinary moments and conversations that happen over mundane activities. Rasanya kayak After Sun juga sih. It's very intimate. Dan menurut gua ini berhasil dengan sempurna meng-capture bagaimana rasanya menjadi bocah, anak kecil ya, menyaksikan kejadian-kejadian yang lo nggak sepenuhnya mengerti pada saat itu, yang melibatkan keluarga lo. Dan eventually, sebagai orang dewasa, lo look back at those events with a different lens. Nomor 2, we have the first movie I watched this year from 2026, which is 28 Years Later, The Bone Temple.
Oke, gila. Ini masih jadi salah satu film favorit gue tahun ini. Oke, gak nyangka gue follow up ke 28 years later, tahun lalu ini tuh bisa gong banget. Partly thanks to Real Fiennes' performance, you know, physical intense but also heartfelt. Dia bukan cuma dokter gila doang, tapi hubungannya dia sama Samson is surprisingly wholesome. They're just chilling and getting stoned as fuck in a world that's falling apart, and I think that's quite profound, honestly. Terus gak lupa juga Jack O'Connell and his Jimmies. Gila sih, this dude makes a great villain. Oke, brutal banget kelompoknya, melambangkan kekejaman dan false prophet yang muncul di dunia yang udah gak punya arah dan prinsip lagi. Film ini juga punya needle drop yang banger banget, you know, Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Terus ada Girls on Film, ada Ordinary World, ada Radiohead. Okay, we are now at number 1, chat, and I think you guys already know my pick. Okay, the best horror movie of the year so far, seram, ngeri, original, Obsession. Sebenarnya film ini ya nggak dalam sama sekali kok, tapi orang masih aja debatin tentang film ini di internet, which kind of frustrates me because there ain't much to talk about when it comes to like the movie's text. You know what I mean? It's a cautionary tale on nice guys. This movie deconstructs the myth of the nice guy. Sederhana aja sih, Bear itu kan tipikal cowok baik yang lo ngerasa nyaman untuk dekat sama dia, tapi ternyata ya intention dia nggak pure terhadap Nikki. Okay, he's only innocent on the surface and seems harmless, but inside, oh boy. Tiap kali ada kesempatan, he takes advantage of her. Okay, that's the real horror of the movie. Kayak waktu dia nelpon call center terus ada suara teriakan Nikki, and the time she asks to be slimed, tapi dia malah bilang what's so bad about being with him. Anytime the real Nikki slips through the cracks, shit gets so disturbing, chat. Karena dia ternyata conscious dan probably melihat dan merasakan semua yang terjadi dan dilakukan oleh tubuhnya, tapi dia nggak punya kendali. But yeah, the surface level stuff juga genuinely serem. Simple, tapi serem gitu. Like using shadows and darkness to make us feel uneasy. Movements yang dilakukan oleh Indy Neveready. She's amazing. One of the best performances of the year so far. For sure. But yeah, those are my 10 favorite movies of the year so far. 2026 ini tuh tanggal 23 Juli gue rekamnya. Oke? Jadi masih ada ya separuh tahun lagi lah. Roughly. We still haven't seen the Venice movies. And yeah, obviously the Cannes movies yang nanti akan tayang di Jakarta World Cinema. So this list is definitely gonna change. But what are your favorite movies of the year so far? Tulis ya di kolom komentar. Like this video, subscribe to my channel, follow me on social media. And I'll see you guys in the next episode. Bye-bye.